Shalom, munisaidie mfuate hii video kisha ndaongea nyuma, mutasikia tu, tufuate. Tango yolobaka na ipetelo na tambolina maiye. Tango yolobaka mbonge pe mi pepe etosaka Jésus. Papa sina ngai. Malela na ngai. Yoko na ngai yo. Yaso na ngai. Yoko na ngai yo Jésus. Ibongola zambo yo papa bana. Ibongola zambo yo papa bana. Papa bana. Yeah yeah yeah. Yo bongoli bome. Kwanu ndikonge chichi tuumbachi. Atuwe wa umone tutufuila chinganye. Kwanu ndikonge. Saa unahubiri unasema waabudu sanamu hawataona ufalme wa mbinguni. Tunapiga mikono, tunashangilia, ile ni kweli. Idolatry ni nini? Haiko kusema ni ile tu sanamu. Telefone yako anapashwa kwa sanamu, anakukosesha mbinguni na kuroganisha na Mungu. Mke wako weye unajifanya Mungu, unajifanya sanamu, watu wa kuabudu, unajibloke. Ule pastere wako, profete wako anapaswa kuwa sanamu mbele zako, anakukosesha mbinguni. Una wazi ulimwabudu, ulimutii maandiko, heshimia, haifo kuwatii. Unakosa mbinguni juu ya ile tu. Kazi yako inaweza kukosesha mbingu. Idolatry, miungu ama Mungu ni kile kitu chenye unakifanya kia samani. Waabudu sanamu hawataona ufalme wa Mungu. Na kitu ambacho Mungu anachukizwa nacho ni kumulinganisha na sanamu, ni kumwabudu sanamu. Idolatry ile ni zambi ambayo Mungu anapiga. Sasa pastor, prophet, unahubiria vile ni kweli, tunakubali, tunasikia. Weye unasababu kama kanema kadogo Mungu alikupatia, deja ushajifanya Mungu, ushajifanya watu wa kuabudu, ushajifanya sanamu. Haone kama ni uko na sheta watu kidole na vile vine vinakuangalia na weye. Sasa unahubiria vile kumazabao, uko naingia mkanisa, deja watu sita wakusindikize, 5 wakukamata mshwari, wakukamata Biblia, wakukamata telefono, wakukamata, wakukupanguza. Ushajifanya Mungu, idol. Kisha na wote ingia mbinguni. Lakini wa Kristo kwa nini? Ilifo tunatoka mwa ile sisteme ya kukamata mwanadamu kumtia nafasi ya Mungu. Ba Kristo ilifo tunasoma sana Biblia na tunafunzwa sana. Tunatoka mwa ile sisteme ya kukamata prophet, pastor sa vile Mungu. Unamwabudu naye sababu alishababana mkamtego kake, anajifanya muogope kupitia majeste au vitu fulani kwake, unapata kwake, labda na kufurnire kipesa, labda na kupa pesa, labda na kulipia nyumba. Alishajifanya umwabudu kupitia vitu ambavyo unapata kwake. Aisha jifanya umwabudu kupitia, alikuombea tu siku moja, anakuwa na kukumbusha utatoka uende wapi, mie njoo kukuombea, mimi njoo minaposha kuwa na kuombea. Unaona ile kwenye nakufikisha, ndio alikuombea ukapona kupitia mkono wake. Mungu alikuponya wewe, ushakamata ule profeta njoo mwenye alikuponyesha, unasababu kama ni Mungu alimupitia. Na ule profeta naye anakukamata munivo yake, anaanza kukuitilize, anakumanipile. Ile magonjwa nilikuombeaka ukapona, hauwezi ukanitukana, hauwezi ukanizara. Unaangalia kwa njoo kwenye basha jifanya ba idole. Sasa pastere, Mungu kanema kadogo, profete, Mungu kanema kadogo amekupa, deja unajifanya idole. Kubiro kukia kuona ushatia orodha, ushatia, il faut fiche de visite, fiche d'audience.
unairamplire. Kubenye habakusomaka, ule muzehe wa chini mwenye hakusomaka, ule iletre maka munata muambia nini? Ataramplire fishi hayuwe kamata na bike. Ule wakule kuvilaje kule kupore alisema Mungu mimi nakia onana na pastera kinigusia tu mikono ndapona. Kuko pastera assistant pale. Kuko assistant amwambie tu yote yanakuya nionea, abikomplete kisha muniletee fishi. Sawa. Na ile fiche de visite unapashwa itia, inakuya jibiliwa apres une semaine, mtu labda inakuya jibiliwa na mtu ashakufa ama shenda mu hospitali. Labda una hali ungemuokoa. Bengine wanapitisha kipimo. Unajua Mungu anezi kutendea makuu hata munjia na uko natembea, uko nenda tu kukanisa, unaswata kifo. Ile ushuhuda unapenda uishuhudie mkanisa, lakini bengine bashatia malimite. Kushuhudia na mkanisa ilifo fiche, ilifo benye ungeshuhudia dimanche ukebisema leo. Nani ndio nakwambia bana limitaka miracle ya Mungu? Na nani ndio nakwambia kama banatiaka saha ku miracle ya Mungu, ku matendezi ya Mungu? Tunakia gundua secret moya. Peut-être soit les pasteurs ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Mshirika nisi ya shuhudia bienyana fanyaka naye ama bianafanyaka. Jamani, idolatrie ni nini? Juba kuingia mu bureau ushatia calendrier tel jour. Soma Biblia mzuri. Mchungaji ni mtu mwenye anabakia kukanisa siku zote. Unapashwa enda ombea mtu, unapashwa enda mu mission, lakini pale hapafungi wake. Ushatia oroza kukuona. Na mahubiri yenye bien sûr sikatale, huwezi enda ukamuone nabii mikono mitupu. Hatukatale, sipingi maandiko. Asa Mungu waulize. Munajifokalize sana kwa ile, ndio maana kila mtu ashajifanya profeta, ashajifanya nabii. Unajifanya kwa ile. Sasa ule masikini, ule veve, ule mwenye hana kitu, anataka kufa na magonjwa. Mujane wa Serepta hana kitu. Senti ya yule mujane Yesu alijua ni mujane hana kitu. Haezi kuya kubiro kukuona paske hana chenye atakuya nacho mbele ya biro yako. Jua nini hamfungulie watu roho nafsi, mulisha kuwa ba Mungu baba adore. Nisipinge. Na ndo maana leo unaangalia watu bashabaniwa, ifo profete, ifo pasteur njoo kuniombea. Si ba evangelist hatuwezi kukuombea. Siwezi kukuombea ukapone. Imani yako iko kwa profete wenye utaenda muona na $100 na $200 akisha kuombea katika jina la Yesu Kristo, amen. Papa nilikia na envelope njoo haka. Deja napata za alikuwa hayalipa fatira Qur'an, alipa hayapata na maandiko ase utakula kumazabao. Hatukata, lakini acha neema ya Mungu njoo yenye ikulipe. Kama kupitia mkono yako mtu alipona, kwa nini ile mkono ni Mungu usimwambie ni Mungu njoo amekupona? Haiko nie. Me ile kupitia mkono wako deja ushamulomba gari, ushamkalikileko gari, ushamkalikileko parcel, ushamkalikileko za karbira, ushamkalikileko za transport. Donc ile neema ya Mungu deja unaanza ionyesha ke ni wewe unajifanya Mungu. Shalom. Acha tuongee. C'est pourquoi mie spingi, lakini niko naongea ukweli hapa. Usiendelee kunaswa mwa hii mitego. Unahubiria watu waache kuabudu. Labda wewe umejifanya wa kuabudu. Ule mhana kitu manake hawezi enda muombea. Ni c'est pourquoi ba profete ya leo basha kwa ba materio, basha kwa ba magari, ba marke ya gari gani njoko nayo? Ni gari fulani, nyumba gani? Sasa ba profete ya leo banakuwa hawezi ingia mwile nyumba yetu ya msonge. Haizi kuyaombea ule mwenyeko mnyumba ya kuvuya, ile nyumba ya mabashe iko mblende. Haizi kuya. Yeye kazi yake ni akienda profeti akisimamisha migulu yake. Huyo yake ameenda kunyumba ya materio 4 niveau 2 niveau, ile nyumba ya parcelle mko magari. Njoo ile. Huwezi sasa haizi enda mnyumba, akienda kumilima ataombea tu wale benye banamtoleaka. Na ukoona pia profeti yao pasta mwenyewe iko kwenye tumbo, akipanda kumilima tayo mimi ndio ombea mama fulani, papa fulani parce que banamtoleaka.
Na watu wiko mkanisa wenye unajua jina zao, wenye unafamia zaidi, ni wale wanakupatiaka. Na ule mjane mwenye na anachunga kidogo, iko nauzisha kalanga, mpunga, muindi barabara, anakosa cha kulipa nyumba, haumuyue. Mungu anakuya, Mungu atawapiga. Mungu, Biblia inasema Mungu anaupiga wanajifanya waroge. Nishaona na waimbaji, tuwaimbaji hapa, tuwaimbaji. Ai Mungu we. Muimbaji ye peke ashajifanya idole. Mungu amempa kaneema tu kakuimba. Wapi uliona muimbaji karama, muimbaji anaanza tembea na basoda? Mwingine profete pasteur anaanza ingia na basoda mukanisa, iko na ubiri, soda iko pembeni yake anachunga. Soda teni pasteur. Mwingine muimbaji iko naingia mukanisa, anakuya na basoda wanakuya mchunga. Sunajifanya Mungu, subiri, sunajifanya orgueilleux. Pichu Mwanza, Mungu akubariki. Kuna nyimbo mwa Pichu Mwanza aliimba akasema, unajifanya garde corps na basoda balanda kaso nzoto na ye Yesu nde mulongi bana mchungaka saa yote njo titre. Sasa saliwa sa kifo ilikiatokea, basoda ba garde wote habakuiwa, sa patro alikufa. Acha orgueil na nye muache bana bashirika, musome maandiko. Mimi kwa hapa ndawezi kuombea utapona, ndawezi na uwezo. Mungu anaweza kunipitia mimi na kuombea unapona, anaweza kunipitia na fufula maiti, anaweza kunipitia mimi na kuombea sida, anaweza kunipitia mimi na kuombea ile nikisha kuombea unavipona. Jamais utasikiaka mimi naanza kukimbia yako nyuma, leta sadaka, tolea Mungu hiki ile magonjwa kama na hii, pana sadaka fulani, pana sadaka fulani. Magonjwa kama na hii hitoke kwa hivyo, inatoka kwa sadaka. Hutasikiaka mimi na kukuia vile. Naweza kuambia na ukisha kuombea unapona. Ndaongea kama Yesu, nenda zako kule, usitayake jina una usinitape, na hapana kusema Mungu wa baba fulani, Mungu wa papa evangeliste Héritier, Mungu wa papa na we ni Mungu, ni contact yako. Mungu amekuponya, hapana kusema ni mie. Sasa kama nimekuponya kwa njia ya mapepo, unaamini Mungu wangu? Bien sûr, nina Mungu nimekuponya, amekuponya ule Mungu, hapana mie. Sema tu Mungu wa mbinguni ameniponya, Mungu wa mbinguni amenifufua. Ukajisikia kule kwa unaenda, niende nibariki ule baba alinifanyizia hiki, ndachukua. Na kama ni maongozi wa Mungu, ndasema sitachukua hangi.